କହିଥିଲେ ତ ପଇସା ପତ୍ର କେତେ ଦେଲେ? 200 हां 200 को तुम पाइछ त होय आ खाइबा लागि कथा बुझी पारुनी एई हारुआ काढुआ नेता गुडाक को खुशी रे नाचुछंती। नवीन बाबू हम ओडिया अस्मिता रक्षक किंतु तांको निर्वाचन प्रचार नै ए कष्ट समय रे चलै चलै एई भली अपदस्थ करबा केते दूर ठीक। हयो गेंडा सामुका पाजटा चामचा कीर्तिदास आपण मानु टिके दया लागुनी टिके दुख लागुनी पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को एते हैरान करूच। गोटे दुखद घटना देखंतु आज्ञा जहाको आमे 24 वर्ष होला भल पाइथिले आम मुंडरे बसैथिले जहाको आमे आम प्रिय नेता बोली कहू एभली समय रे माने बयसर शेष सीमा रे निजे चालीबाटा दूरर कथा किंतु तांको निर्वाचन प्रचार नै ए कष्ट समय रे चलै चलै एई भली अपदस्थ करबा केते दूर ठीक। जो समय रे नवीन बाबू सेवा पाइबा कथा सेही समय रे आम नेता माने नवीन बाबू को सेवा जोगै पारु नाहांती एमाने कोडे आम लोक मानकर सेवा करिवे। हयो पांडुर पादचटा चामचा कीर्तदास काहे आम नेता को एमिति हैरान हिनस्ता हरकत करूछ तांको एई समय टी रेस्ट दियो ताको सेवा जोगाओ। जो समय रे नवीन बाबू सेवा पाइबा कथा सेही समय रे आपण माने नवीन बाबू को सेवा करौछंती आपण टी लज्जा शरम लागुनी भल से चाली पारु नाहांती तांको जोर जबरदस्त टेकी टेकी नेला पर नौछंती एभली कष्ट तांको दउछंती आपण धर्म सहिब त निर्वाचन आसीबो जीव निर्वाचन रे हार जीते अछि ता बोली जने लोकन को एभली कष्ट दबा एटा केते दूर ठीक आज्ञा। हयो पांडुर पादचटा चामचा कीर्तिदास गेंडा आपण माने कहउथिले ना नवीन बाबू हाथ हलै देले भोट गुडाक अजाडी हे जीवो आपण माने देखंतु गेंडा पति को केमिति टेकी टेकी नेगी आछंतु माने आपण माने चिंता करंतु नवीन पटनायकर चालीबार भी सक्षम नाही से सेठु निजे ओल्ही पारु नाहांती ताकर चालीबार सक्षम नाही नवीन बाबू को बयसर शेष सीमा रे एमिति हैरान करंतु नाही आज्ञा। नवीन बाबू वर्तमान सेवा पाइबा कथा वर्तमान रेस्ट दियंतु से रेस्ट नियंतु। कथा बुझी पारुनी एई हारुआ काढुआ नेता गुडाक को खुशी रे नाचुछंती। सेपटे नवीन बाबू बयसर शेष सीमा रे ठीक तांको देह असुस्थ से ठीक से चाली पारु नाहांती ठीक से हाथ हलै पारु नाहांती तांको वोट दबो किए जे से क्षमता को आसीबे सही पकड़े हैं एभली नेतांको सकाशे बीजेडी नुआपड़ा रे हारिबाटा सुनिश्चित ए माने वोट प्रचार रे जाई नाहांती निजे एन्जॉयमेंट करबा को जाइछन। आज्ञा देखिले तो नवीन सभारे चेयर पड़ी फांका गेंडा मुह बंका एथर नुआपड़ा शंख फाटिबो पद्म फुटिबो घरे घरे पद्म घरे घरे विकास। मासे केठु तुम आस्तिलो कंडे तारा आ तो आसीतिलो काके देखि आपने के नवीन बाबू काके देखि आपने के नवीन बाबू के अच्छा के डाकी के तुमको आनतिला नवीन बाबू और इटे के डाकी दिला तमरो एरिया आमके नवीन बाबू इटा डाकी थिले जेनु ना अच्छा हां नवीन बाबू निजे फोन करी डाकी थिबे ना 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 घर घर जाई डाकी थिबे ना कहितिले जो पैसा पत्र कते देले 200 हां 200 तो दे छन हां 200 गो तुम पाइछ त होय आ खाइबार लागे नहीं फटा पाखे हां तुम खाइने आमे सब लोग खेम होइले तुम 200 नका पाइछ मैं तो तुमको देबे नहीं खाइते ना देबे कहिछथि नी देले भाग देबे 200 पाइछ त होय देखो पांडुर पादचटा चामचा कीर्तिदास गेंडा लोकन को 200 टका नाखे देई के आनी की लोकन को खाइबा को गंडे देई पारुन खाली लोकन को पैसा देई डाकिले कोन हबो लोके नेता देखिकी जिबे भोट किंतु फुलरे देबे। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है तमे एइथिरे कहूचो नुआपड़ा रे जितिबो लोकन को असंभाळ भिड़ हा थू विकटम जीवन रे काको बीजेपी को हां तो पुणे एठिके आसीतिला आमे नवीन बाबू को देखिबा को आस्तिलो किंतु वोट दबो बीजेपी को हां को बोल पाछो लोक माने सब काका वोट काको बीजेपी को हां तो पुणे एठिके आसीतिला आमे नवीन बाबू को देखिबा को आस्तिलो किंतु वोट दबो बीजेपी को हां गेंडा सामुका पादचटा चामचा कीर्तिदास
200 ଟଙ୍କା ନାଖେ ଦେଇକି ଆଣିଥିଲ ଲୋକ ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ବିଜେପି କୁ ବିଜେପି ମାନେ ନୂଆପଡାବାସୀ ମନ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି କୁ ହିଁ ଜିତେଇବେ। ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣ ଲୋକ ଋଣ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ନୂଆପଡାବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବ? କାହାକୁ ବିଜେପି କୁ ବିଜେପି କୁ। ବିଜେପି କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଯେ ଜିତେଇବେ ସେମିତି ନୁହଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସଭାରେ ବିଜେଡି କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବଡ ଲୋକ ବନାଇବେ, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କେଛୁ ଭୋଟ ଦେମୁ ଜିତେଇମୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲୋକ बनामु। कौन पाई ताकू जितेबे हमके मां मन के एसएससी ग्रुप परिचे हमके सब किछ परिचे सब सुविधा करे सब सुविधा सब सुविधा पारिमु नाही हम लबिन बाबू के भूली पारिमु नी आ समान के भोट देकर जीता बटा पाए एबे एबे सब सुविधा मिलुनी की एबे नहीं मिलुनी हमके एबे मिलुनी नहीं हमके धोखाबाज सरकार दरकार नहीं हमके हम लबिन बाबू दरकार। ବୁଝିପାରୁନି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ବଡ ଲୋକ ବନାଇଲେ ଲାଭ କଣ? ଶାସନ କରିବ ତ ପାଣ୍ଡୁ ଅଣ ଓଡିଆ। सही पकड़े हैं। ମଉସା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା କହିଥିଲେ ଦେଲେ ନା ସବୁ? नहीं जाला आज्ञा କଣ କେତେ କହିଥିଲେ କି? 200 200 कहते आम तेल भरसु ତେଲ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା? ହାଁ? କେତେ ଟଙ୍କା ତେଲ ବର୍ଷ? 1 लीटर भराइছি ଆଉ ପଇସା नहीं जाला ଖାଇବା ପିଇବା? नहीं ଆଉ ତମ କେତେ ବାଟ ଆସିଥିଲ? हाँ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆସିଥିଲ? काढ़े तारानु ହାଁ? काढ़े तारानु କେତେ ବାଟ ହବ ଏଠୁ? ହାଁ? ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ହବ? केते केते मीटर हवा 10 मीटर हवा ଆଚ୍ଛା ତୁମ हमर नेता है ना है पार्टी कहसु ହଁ ତୁମେ କହିଥିଲେ କେତେ କହିଥିଲେ? केते कहतिले भांजा मो काली रांधिली आउनी हतके बेले मु जानिनी ହଁ आटे ଆଚ୍ଛା କହିଥିଲେ ଦେବେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନା? नहीं जाला हाँ? हे पकड़ जाउसु କୋଉଠି ଦେବେ କହିଛନ୍ତି? खाना पाखो ଦେବେ ସେଠି? हां हे ହବ पकड़ ବୋଲି କହିକି ଲୋକେ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା 200 ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମଉସା ଗାଡିରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା କୁଚି ନେତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା 200 ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଛାଡି ହବନି ରେ। ହଁ କହୁଥିଲ ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କେତେ? ଦେଖ ଦେଖ ବୁଝିଲ ସପନା ଭାଇ, ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ନବୀନ ବାବୁ ଭାଷଣ ଦବା ସମୟରେ ଚେୟାର ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଗେଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ବଙ୍କା। ଏଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କେତେ। ସପନା ଭାଇ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, କାରଣ ସେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ମାନେ ଶେଷ ସୀମାରେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେବାଟା ଜମାରୁ ଶୋଭା ଦେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସମୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣ୍ଡୁର କୁଚକ୍ରିତ ରାଜନୀତିରେ ଫସି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି।